un sello que solo tienen aquellos con genes de quienes gritan a degüello, y entre ellos comparten un ADN que viene con versos sencillos y bellos y feos. ADN azota. Comenzaremos en unos minutos, por favor, tengan un poquito de paciencia. Suéltelo, por favor. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta conferencia de prensa. Welcome everyone to this press conference. We are going to try to do it bilingually. There's American Press 2 in Kiev. I want to mention several of important leaders of the Cuban exile, the Venezuelan exile, the Nicaraguan exile, who are here just to support and to present a solid front against what's going on today. Estamos aquí saludando a importantes personalidades del exilio cubano, de los exilios nicaragüense y venezolano, que como un frente sólido estamos hoy presentando nuestra queja, nuestra protesta por los acontecimientos que van a tener lugar hoy.
I want to mention Lorenzo Di Stefano of IVAC Venezuela here, Muñeca Fuentes from Nicaragua, the group of Nicaraguan resistance who are here, as well as many political prisoners from the house of political prisons, plus the important leaders of the Assembly of Cuban Resistance. Le estamos dando la bienvenida específicamente a Lorenzo Di Stefano, de la organización IVAC de Venezuela, a Muñeca Fuentes de Nicaragua, a los representantes de la resistencia nicaragüense aquí presentes, a los exprisioneros políticos de la Casa del Preso y a los dirigentes de organizaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Todos como un frente unido aquí, para presentar nuestra queja, nuestra protesta por los acontecimientos que vamos a referirnos hoy en esta conferencia de prensa. Ahora le paso la palabra al coronel Johnny López de la Cruz para que dé comienzo formal a la conferencia. John. Buenos días a todos. Antes de comenzar, por favor, estén seguros de que los teléfonos están apagados y les ruego que se pongan de pie para dedicar un minuto de silencio a nuestros mártires y a todos aquellos que han muerto buscando la libertad de Cuba. Hoy comienzan en Washington las conversaciones, perdón, el minuto de silencio. Muchas gracias, pueden sentarse. Hoy comienzan en Washington las conversaciones sobre la migración entre la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano, con altos oficiales del Departamento de Estado y otras agencias del gobierno de Estados Unidos. Durante los años 2014 y 2016, más de 120,000 cubanos entraron en Estados Unidos. Y esto fue causado por el presidente Obama y su interés por normalizar las relaciones con el régimen castrista. El gesto de Obama abrió las puertas para que la dictadura se beneficiara con una gran cantidad de créditos internacionales. Pero esto no resolvió la situación desesperada del pueblo cubano. En su campaña del 2020, el presidente Biden prometió un retorno a la política de Obama. Al salir electo, la migración de cubanos se incrementó de una forma alarmante. En agosto del 2021 ocurre el desastre de la salida de Afganistán y la declaración de Biden indicando que Rusia podía hacer una pequeña incursión en Ucrania sin mayores repercusiones. Creemos que estas declaraciones fueron interpretadas por el régimen cubano como una debilidad por parte de los Estados Unidos y que entonces ellos podían intensificar la migración sin mayores consecuencias. Luego viene noviembre del 2021 y Nicaragua permite que los cubanos puedan viajar a Nicaragua sin una visa. Y con esto crea un nuevo túnel para un éxodo de cubanos cuyo objetivo era cruzar la frontera de Estados Unidos. Las acciones del régimen cubano enseñan claramente que utilizan la migración como un arma. Ellos tienen la habilidad de abrir y cerrar el flujo de inmigrantes para servir sus objetivos políticos y eso es lo que están haciendo ahora. Mientras tanto, el régimen castrista continúa aplicando una terrible represión contra el pueblo cubano. Continúa violando los derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es obvio que cuando aumenta la rebeldía del pueblo, el régimen facilita un éxodo como válvula de escape y con el objetivo de conseguir concesiones unilaterales de Estados Unidos para aliviar la terrible situación política y económica existente en Cuba. Premiar al régimen cubano con concesiones en este momento es un error mayúsculo y los Estados Unidos
no puede ni debe aceptar ese chantaje. Ahora voy a decir un par de palabras en inglés para la prensa americana que está aquí. The actions of the Cuban regime clearly show that they use migration as a weapon. They have the ability to open and close the flow of immigrants to serve their political objective. And this is what they are doing now. In the meantime, the regime continued to apply repression against the Cuban populations. They continue to violate human rights and continue to commit crimes against humanity. To reward the Cuban regime with concessions at this moment is a major mistake, and the United States should not accept this blackmail at this point. Thank you very much. And Sylvia? Sylvia will say a few words. Good morning. Welcome to all. Today is a very sad day for the cause of a free Cuba. While repression is rampant on the island, while there are numerous political prisoners sentenced to long prison terms for speaking differently, for speaking about freedom, for speaking about rights, where there are so many minors incarcerated just for going out on July 11th and saying, we want to have freedom, we want to have rights, we want to be free. While this is happening in Cuba, and while all those Cubans have been sentenced to long prison terms, a high-level commission from this administration, from the United States, is meeting with a high-level commission from the communist regime of Cuba. A regime that supports Russia in the invasion of Ukraine. A regime that has sent its operatives and its agents to undermine democracy and freedom in our hemisphere. A regime that is totally anti-American at the expense of the poor, desperate Cuban people. And that is what really gets to me more, because I can't understand what the Cuban people feels without liberties, without rights, without everything that the regime negates to the Cuban people. But I cannot understand why this great nation of ours does not stand next to the Cuban people, next to those who yearn for freedom, so that all can be free, and rather sits down to negotiate with a communist regime that has murdered, continues to murder, has imprisoned, continues to imprison the Cuban people. I cannot understand how, while they return Cubans fleeing the island in man-made rafts, in anything that floats, they return them to Cuba, and then they allow all these people working in conjunction, Nicaragua and Cuba, through the border. I cannot understand that. But I understand one thing. We have been asked on many occasions why our communities do not vote for Democratic candidates. Every time there's been a moment in history where the Cuban people have shown that they are fighting for their freedom, like what happened on July 11th, there's a Democratic administration that extends unilateral concessions without anything in return. What about the political prisoners? What about the minors, the mothers, the women that are incarcerated at this time? So yes, this is a very sad day for Cuba, because once again, we are thwarting that aspiration
legitimate aspiration for democracy and freedom of the Cuban people. I'm not going to speak in Spanish. I think they have spoken in Spanish, and there are a lot of more things to say. So thank you for being here with us today. Yo voy a hablar primero en español and later on I will do it in English. Primero, queremos dejar bien claras cuáles son las razones por las cuales estamos hoy protestando la Asamblea de la Resistencia Cubana y el exilio aquí presente, con las organizaciones también dentro de Cuba que participan junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana en la lucha por la libertad de Cuba. I will later express what are the reasons supporting our position and protest today. Estas negociaciones en este momento están erradas por las siguientes razones. Uno, porque el régimen castrista es un régimen violador de derechos humanos que ha cometido y comete crímenes de lesa humanidad. El intercambio a nivel de negociaciones de este tipo, a menos de un año de la rebelión popular del 11 de julio en Cuba, con la consecuente serie de juicios y condenas masivas a los manifestantes, constituye un verdadero regalo a la dictadura, a la que se debe castigar por su opresión al pueblo cubano. Segundo, estas negociaciones envían un mensaje de debilidad y no de apoyo al pueblo cubano en momentos en que la lucha por la libertad se incrementa progresivamente en el país. Tercero, estas negociaciones son el resultado de la presión migratoria que el régimen ha ejercido en contra del gobierno de los Estados Unidos en los últimos meses, y no es nada sorprendente. Cada vez que crece la rebeldía del pueblo cubano, el régimen abre una válvula de escape. La migración hacia Estados Unidos, particularmente bajo administraciones demócratas, ha sido utilizada tantas veces por la dictadura castrista como arma política que ya se hace tristemente predecible esa maniobra. Los Estados Unidos no debe capitular ante este chantaje. Cuarto, se abren estas negociaciones precisamente en los momentos en que el régimen comunista de Cuba se ha destacado por su respaldo total a la agresión rusa a Ucrania. El régimen castrista se ha convertido en el principal facilitador de los regímenes antiamericanos en el hemisferio occidental. Premiarlo con estas negociaciones envía un mensaje confuso a todo el hemisferio y a todos los aliados de los Estados Unidos. La Asamblea de la Resistencia Cubana insta al exilio cubano y a todas las comunidades hermanas, a todos los norteamericanos amantes de la libertad, a protestar cívica y pacíficamente ante esta ignominia. Déjenme explicar y quiero que le presten atención a la secuencia de acontecimientos que han tenido lugar, porque son los que revelan la maniobra de la dictadura castrista y la potencial y posible debilidad de la administración de los Estados Unidos. ¿Cuándo comenzó esta situación? Cuando la administración anterior impuso severas sanciones económicas y políticas a la dictadura castrista. Las sanciones empezaron a funcionar. El régimen se sintió contra la pared y el pueblo de Cuba sintió de que los Estados Unidos estaban respaldando al pueblo de Cuba, estaban cercando a la dictadura, y el pueblo cubano respondió saliendo a las calles. El pueblo salió a reclamar libertad, a exigir un cambio. ¿Y qué sucedió? Que la dictadura, en lugar de escuchar al pueblo, en lugar de sentarse a buscar una solución a los reclamos que hacía la población cubana, que salió por miles y en toda Cuba y espontáneamente, ¿qué es lo que hizo? Aumentar la represión, condenar a las cárceles incluso hasta por penas de hasta 25 y 30 años por salir a protestar pacíficamente, un derecho universalmente reconocido. E inmediatamente la práctica habitual,
abrir una válvula para que los cubanos ante ese terror pues se escaparan y salieran de la isla. Y esto fue una práctica programada, planeada por la dictadura. Y la evidencia está muy clara. ¿Hacia dónde abrieron la válvula? Hacia Nicaragua, un aliado de la dictadura. Hacia el Perú, otro recién comunista en el poder en Perú. O sea, le abrió las puertas. Pero no solamente que le abrió las puertas por esos países, sino que además los coyotes mexicanos empezaron a trabajar en Nicaragua y en Perú en asociación directa con la dictadura castrista, cobrando, como sabemos, 10,000, 8,000 dólares para llevar a esos compatriotas que huían del terror y de la represión en Cuba hasta la frontera de México. ¿Y dónde está la hipocresía de los Estados Unidos actualmente? Bueno, pues que le abrieron las puertas a todos esos cubanos. Gracias por hacerlo. Pero a los que iban por el mar entonces los devolvían. ¿Y qué hizo la dictadura? Bueno, pues no te acepto más ninguno. Y por estos pocos que devolvían, no por aquellos otros que aceptaban, dice que se sientan a negociar para buscar un arreglo y que acepten a los que devuelven. Pura hipocresía. Eso es lo que estamos viendo en esta administración. Y lo importante a recordar en este momento, para que luego, dentro de unos cuantos meses, cuando vengan las elecciones, no se pregunten, Partido Demócrata y Administración de los Estados Unidos, por qué los cubanos americanos, los venezolanos, los nicaragüenses y posiblemente todas las naciones que están bajo el peligro del comunismo, para que no se quejen por qué votan de la forma que votan. Now I'm going to say there is a sequence which is important to understand in this event we are protesting today. The last administration of the United States imposed strong measures to the Cuban dictatorship. For the first time in many years, the Cuban people felt that the U.S. was confronting the dictatorship, that the U.S. was supporting solidly the Cuban people. And the Cuban people reacted. The Cuban people went out to the streets to show their rejection to the dictatorship. The Cuban people went to the streets to demand freedom, liberty. The Cuban people did not go out to demand food or to demand medicine, even though they need them desperately. They asked it, all of them asked for freedom, for liberty, for the end of a regime. And what the regime did, instead of listening to the people going by thousands on all cities and towns of a country, instead of listening to them, what they did was repression, terror. And of course, after that terror imposed, open up the gates for the Cubans to flee, to get away from that repression and that hardship they are living in the island. And of course, that vote was coordinated with the regime allies. The regime of Nicaragua immediately, no visa needed for Cubans to come. Peru, another communist president in Peru, come to Peru, no visas needed. That was an arranged exit and an arranged migration, along with the cartels in Mexico for the migration, the coyotes, just to allow and to make money out of that exodus. What has done the United States? Opening up the gates, of course, welcome Cubans fleeing this a safe haven. But at the same time, the regime, the United States government is sending those that come by sea back to Cuba. What did the regime said just for forcing the U.S. to negotiations? No, we are not going to accept those being repatriated. So it's hypocrisy that you accept Cubans going by the border and rejecting and sending back Cubans that come by sea. So this administration's position is untenable. This administration is bending to the pressures of a Cuban regime that wants
many Cubans out, that wants to get rid of all protesting in Cuba. So the United States administration is making a poor favor for the cause of freedom to Cuba. And that's why we are here protesting and demanding a strong position. The experience has shown that the dictatorship, what needs is to be sanctioned, to be secluded, isolated, not to negotiate and to open up and to solve their problem. They want many Cubans out, and the Cuban people what need is freedom, not migration. Thank you. Here we have the representative of other communities which are important for you to listen, the media. Tenemos aquí también representantes de otros países también de nuestro hemisferio que también enfrentan el peligro comunista. Tenemos aquí a Fabio Andrade, representante de la comunidad y después vamos a escuchar también a Alessio y a Muñeca Fuentes para que hablen de 3 comunidades. O sea, esto es una posición que no es solamente del exilio cubano, es de todos los pueblos que están bajo el peligro del sistema comunista y que necesitan el respaldo de los Estados Unidos. Now we are going to present several other leaders from communities, not just Cuba, but Colombia, Venezuela, Nicaragua, countries that are facing now the danger of communist regimes coming and taking them over. So it's important for you to understand that this position is not just Cuban, it's for many countries of the Americas. Thank you. Thank you very much. My name is Fabio Andrade. I lead the Colombian American community in solidarity with what's happening with this administration in regards to what he's doing with the relations with Cuba. This is a plan. This is not just done because of Russia. This is a plan they're executing very well, and it's affecting the whole region, and it's going to affect America. There's no question about it. This is a plan that has been executed together with opening relations with all these countries. How about this? Allowing the FARC now to be free. Allowing the FARC to take them out of the list of terrorist groups. That is very much in danger. That is not acceptable, and this administration has to make sure to listen to the Cuban exile, to listen to the people of Venezuela, to listen to the people of Nicaragua. We're united on this. Colombia is the pearl of democracy in Latin America. It's the strongest ally to the United States, and we are very much in turmoil right now. The last election, all of a sudden, out of a drawer, Silvia, and 1 million votes came out for the leftist terrorist Gustavo Petro. 1 million votes. Okay, can you believe that? 1 million votes just out of a draw. And I know we heard Venezuelans tell us about be careful with the voting system. And we heard very much from Cubans for the last 25 years I live in this city. There's no doubt there is an international regime trying to take over Latin America and destroy our democracy. This next election is very crucial for us. We need your assistance. We need your help. We need you to help us get early voting from the 23rd to the 28th of June, of May, and big election is the 29th. Therefore, for this, we are united with el Directorio Cubano and Asamblea de la Resistencia, gracias, and the whole team that we are going to have a caravan on the 15th of May. We're going to start at Tropical Park, and I'm sorry Orlando couldn't be here, so he could help us announce this as well. It's going to be going from Tropical Park to the Museo en FIU, el Museo Cubano, ahí en FIU. 15th of May, it is the responsibility of all of us to support Cuba, to support Nicaragua and democracy, to support Venezuela, to support Latin America, especially the elections in Colombia. It's very important. Can we count on your help? Yes. Hermanos cubanos, estamos con ustedes en esta lucha por la democracia de ustedes y por esta relación que está abriendo nuevamente este gobierno que está haciendo cosas, que este es un plan que están ejecutando. Esto no es nada nuevo, esto es algo ejecutado totalmente para destruir nuestra democracia, para destruir nuestro sistema y para permitir que estos muchachos en Cuba que han estado libres por mucho tiempo no tengan esa libertad y el pueblo cubano tenga la libertad que todos esperamos muy pronto llegue. Y lo lógico, el tema de Venezuela. Y ven a Venezuela, estamos aquí porque Venezuela está muy caído en estos momentos y necesita el apoyo. Y si cae Colombia, podemos perder todo. Por final, quiero invitarlos, estamos unidos, el 15 de mayo. Vamos a tener una gran caravana
América en democracia, es la caravana. América en democracia, colombianos salir a votar del 23 al 28 de mayo y el 29 día de elecciones. Les agradezco, hermanos nicaragüenses, colombianos y cubanos, estamos juntos. Gracias. Of course, we are going to be all together on the 15th, but let's get back to the reason, the main reason why we're here today. And it's because of the negotiations that are taking place right now, on this day. Another unilateral concession in exchange for nothing from the Castro regime. Remember the Obama administration, 2014. The United States opened its hands and the Cuban regime closed its grip on the Cuban people. The concessions without something in exchange mean nothing. The Castro regime was totally shaken by the July 11th demonstrations, spontaneous demonstrations in Cuba. And this is a result of the fear, the real fear they have that the people of Cuba are raising up, are speaking out, as Luis said before. Why? Because they felt they had the support of the United States. And now, without giving anything in return, on the contrary, increasing the repression upon the Cuban people, the incarceration, the abuses, and the violations, systematic violations of human rights, we are meeting with a high-level commission with the communist Cubans. So let's bring it back to why we're here today, and let's Luis continue his narrative. Ahora vamos a llamar a Lorenzo Di Stefano de la comunidad venezolana, pero en un momento I want just to mention something that I say in Spanish and I did not say in English for the English media who are here. I just said that this event shows why, at the time of elections, the Florida State, and particularly South Florida, votes the way they have done. Here you have another message for the administration and for the Democrat Party to remember why we vote as we vote in South Florida. This is a time for rectification. This is a time for correcting the wrong ways concerning the communist dictatorship in Cuba, in Nicaragua, in Venezuela, and all the dangers that are running throughout Latin America. When the United States is weak against the communist regimes and the socialist regimes, while the people of those countries wait for strong measures to show the United States support the freedom and democracy in our countries. So keep in mind what's happening today, that is in November, they will not complain, and don't they ask the question, why? Why? Here you have the reason. Now, buenos días. Antes que nada quiero felicitar a la Asamblea de la Resistencia Cubana porque siempre están atentos en los acontecimientos que el régimen cubano día a día lleva adelante para poder tener sus cometidos. En lo que nos concierne hoy referente a que la administración Biden quiera reunirse o pactar con el régimen cubano acerca de la migración, es algo inadmisible. Es algo que ningún gobierno democrático debería sentarse a dialogar con un gobierno, con un régimen dictatorial. Está demostrado, por lo menos desde el punto de vista de Venezuela, que se ha tratado de negociar con la oposición
en países que se han prestado para poder llegar a un acuerdo entre oposición y régimen y nunca se ha llegado a ningún resultado. Estas reuniones lo que hacen es fortalecer cada vez más a la tiranía, a la dictadura, y no aportan nada, nada en lo absoluto para el pueblo que es quien lleva las consecuencias de la tiranía. Así que una vez más yo quiero ratificar que debemos estar unidos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Quiero poner a Colombia también, porque Colombia también está ahí ahorita. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y nada, en la fuerza, en la unión está la fuerza. Así que seguimos adelante y que viva Cuba, Venezuela y Nicaragua libre. Gracias. And now, just to show another community which is demanding also a strong position from the United States in support of the freedom and democracy of the people, we are calling Muñeca Fuentes from Nicaragua just to express the position of the Nicaraguan people. Ahora, pues, para presentarles también a otra comunidad de nuestras Américas que está bajo el control de dictaduras y bajo regímenes comunistas y que también reclama el respaldo, el apoyo de los Estados Unidos para lograr ese cambio democrático tan necesario, les presento a Muñeca Fuentes de la Resistencia Nicaragüense. Buenos días, como bien dijo Luis, mi nombre es Muñeca Fuentes y mi organización se llama Nicaraguan American Republican Alliance, NARA. Estoy aquí para unirme a mis hermanos cubanos, siempre ando esta bandera porque somos un solo bloque. Ellos se han unido para el mal, nosotros tenemos que unirnos para el bien, para luchar por la democracia. Juntos podemos. Lo que está pasando en este día hoy es indignante, es inmoral y es inaceptable. Y todos nosotros tenemos el poder de cambiar eso en las elecciones de noviembre y dejarles saber a esta administración que está usurpando un poder que no les corresponde porque se robaron las elecciones, que no vamos a permitir que esto siga adelante. No podemos quedarnos callados. Lo que está pasando en Cuba desde hace 63 años, en mi país hace 4 décadas, Venezuela 2 décadas, ahora Colombia en peligro, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, México. Señores, no podemos permitir que el silencio y la indiferencia de muchos dé ventaja a la astucia y maldad de pocos. Somos más nosotros y no podemos permanecer callados. Tenemos que tomar acción. I am very upset and I'm here to support my Cuban community, my Cuban brothers and sisters, because we're in this together. We're one and the same. We all have the same fight for freedom, for democracy, for human rights. And this administration is a full hypocrisy, as Silvita said. How could they not? They are administrating a country with stolen elections. They stole the elections, and there we see why. Because they are one and the same with the Castros and the rest of the world with the international organized crime. This is not about politics, not about idealism, communism, right or left. It's international organized crime. And this administration is part of it. What they are doing today is unacceptable. It's immoral, and we all have to speak out loud in November in the elections. And we have to say no more. We have to stick together for freedom, democracy, and human rights. Para concluir la conferencia, pues queremos dejar claro nuestro rechazo a estas negociaciones que se inician hoy. Las consideramos un paso de debilidad de la administración de los Estados Unidos y una posición que no se corresponde con los intereses, los propósitos y los objetivos de la libertad de Cuba. I want to make sure to reassure that today's press conference is just limited to the issue of the conversations that are taking place today, migration talks that beginning today between the dictatorship and the U.S. administration. We want to make sure that we all, our communities, as you have heard
from the different leaders represent the position of our countries, our people, our exiles. We reject these conversations because they represent a betrayal to the hopes and expectancies of our people and our countries. So thank you very much, and now feel free to interview every one of the leaders. We have a lot of leaders from the Political Prisoners Association. We have here from all the organizations of the Cuban resistance and the Assembly of the Cuban Resistance, and from other communities as the Venezuelan, the Colombian, and the Nicaraguan community. So thank you very much for your attending this conference, and gracias a todos los que han estado presentes de la prensa para esta conferencia de prensa. I would like to add something. We are also here as Americans because this regime goes against the values and the principles of what made this great nation of ours great. So we are here on behalf of our communities, but we are here also for the love of the United States and for America. Thank you. Un sello